Hi guys, good morning. So karon guys, nag-training ko sa Ortiga family. Try sila og boxing workout guys. So stretching sa me. And after that, ko ano guys, mag warm up. So before na ko sila ipasumbagon guys, iagi sa nako sila warm up guys para dili sila makalitan o dili ma-injured. So karon guys, nag-boxing basic na mi guys. So ikaduha pa ni session ni sir guys. Pareha silang duha ni ma'am. So ako sa silang gipabalik-balik og job straight para ilahang masulimuri guys ug ilahang ma-proper execution ng ilahang sumba guys. At least safety ta, dili mapiang, dili ta ma-injury guys. So mga importante ang pag-deliver sa kumo kinahanglan sakto, dili swing ug dili na twisting sa body mechanic. So hinahinay lang guys antod nga makuha gyud ang sakto nga porma sa paglabay sa kumo guys. So after ani guys, si ma'am na sad. Okay. So medyo libog pa jud ma'am guys, so say mag-job niya, kuan pang ang iyang kamot. Madahon pa pero at least cansation pa man sad, so medyo siguro magsige lag training makuha ra gyud ang sakto nga porma. Tapos pa ni guys, sigihan lang jud correction para makuha gyud ang proper execution sa sumba guys. Importante magud guys nga kinahanglan sumbag ta labi na kung straight, kinahanglan gyud ta mo twist kay para guys dili ma full extend ang atong elbow. So kinahanglan imo gi siyang i-follow through, i-straight nimo, i-twist gyud nimo imong right foot kung right-handed ka, but if left-handed ka, imo sang left foot. Kung mo job sa ka guys, kinahanglan siya step jud gamay para makaabot ka sa target. So hinahinay na gyud guys antod makuha ang sakto nga porma. Okay. Next one ma'am. Okay, next. So karon guys, nag-core exercise me. So bending knee. So Go, wala pa. Last 10 na lang, last 10. next, scissor up. Go. Scissor up. Then after ni guys, mag-plank na sad me. Okay, plank. Then, thank you sa pagtanaw. Please subscribe and follow my page, Coach Madak.